Good morning, mga kalabs, mga pisata. Kay karon pa ko hingmata. Pa ko gali panudlay. Our, our tips for today is mag-share ko ninyo how to make our family stronger, even we encounter problems, tips sa mga banag asawa nga ang pamilya dapat jud i-build, even di ta padaog sa mga problema. Kay sa una, based on my experience and my life, sa una guys, grabe pag-antos, naminyo ko guys nga 18 years old, di lalim kining batanon pa maminyo guys na sunod-sunod ang mga anak, bisan dili pa mulakaw ang bata, mga anak na pud, kinsa may luoy kita ng atiman, manglabata nga naghukot sa tiil, kuso-kuso ang tiil may moabog sa duyanan nya nga to pong mana ug trabaho tungod kay bata palagi, malingla, galgalon sa barkada, mag-inom-inom, kadlaw na muli, dili lalim. Unsay akong tips sa iyo mga guys nga kanang mo stay forever atong family, just be patient na lang. Kay imo pong yaw-yawan, imong banay nag-uli, makadungog na po kag di maayong istorya, ingnon pa kag tungod nagniwang na tag inatiman, ingnon pa kag murar bakag naog kabayo ha, ako maaan para bako og ulitaw, ikaw na mura na kag naong sa kabayo, di sakit na pud sa dugan guys. Grabe mo pa na nga ang akong tips ninyo, dili na lang ta magyaw-yaw, hong iampo na lang nato sa Ginoo, ako guys nagampo ko sa Ginoo, Lord tabangi ko Lord nga kanang ug dugay muli akong bana Lord, makatuog na lang unta ko Lord, kay di man ko katuog, nagniwang ko si mission ko guys nya. Lord tabangi ko Lord nga di na ko masuko, di na ko magyaw-yaw Lord, kay makadungog naman gyapon ko sakit nga mga pulong Lord, sakit, masakitan na pud ko pag-ayo, diba siya mo na nga ang Ginoo mo tabang, bisan pag magpabadlong ng bana matuog ra ko, pero kini ding di ka stress, sakto ka ug kanang pahuway, mubalik imong lawas ug kanang kanindot ba nga murag naniwang na ka, nalusyang na ka, mo-grow siya banlik niya, maghuna-huna ka ba Lord unsa may akong buhaton, uy nga man ko'y budget nga kanang ipalit og mga food supplement, kay grabing sunod-sunod sa mga anak. Number 1 food tips guys nga dili ka magsikasuko, i-relax lang imong lawas, bisan sa ingon ana lang kay wa tay kwarta, makuha na nato nga dili pud ta mo tiguang. Muna akong tips ninyo guys, sa pasensya lang, kay matingara raman na imong bana, kay wa na nimo pangitaa unya kadugayan nga makadawat na ka ba, pasagdan na lang nimo siya, di na lang nimo siya tagdon, bahalag kadlaw na muli, di na lang ka magyaw-yaw, di na lang ka masuko, matingala ra na imong bana, kay ngano wala ka nagsunod-sunod unya, wala na ka nagsunod-sunod niya unya, kay baw ka musayo na siya uli, kay ngano naman niya akong asawa nagsusunod na ko ha, oy naguli na ko bisag kadlaw na, dili naman ni magyaw-yaw niya, maktan-awan pud sa imong bana nga malukyang na ka ba, kay kanang wa na ka magniwang pag-ayo, kay wa naman ka nang si mission, kay gitabangan man pud kas Ginoo, kay ugwa pud ang tabang sa Ginoo guys, adi mahimo, mura bag ka nang amazing kayo si Lord nga mupakuan sa imong heart nga madawat ra nimo, pero imo rang ko galingon kay Ginoong saligan, matig dili jud siguro guys mahimo. Mana nga muna akong tips nga pasensya lang ta, magampo lang ta sa Ginoo, mao na mo stay forever ang atong family, di kay mo surrender ta, mo fight lang ta, kay ngano sa kadugayan guys na
ag imong bana na po'y magsunod nimo, no? Nga na lang akong tips guys nga sa mga nanay, sa mga tatay, or kinsa may badlungon sa family, just be patient, pray to God, then God will help us to make our family stronger, no? Kay nindot yun na nga, dili pod magkahiwalay guys, kay luoy pod ang mga anak. Muna akong small tips karon guys. Salamat sa pag-follow. Di pa man kumaayong ng vlogger, pero in my heart guys, I want to help and advise based my experience in my life, because kay ba mo guys, 50 na ba ako, taas na ko og kanang experience bitaw sa kinabuhi. Muna nga ako la po ning i-share ninyo, hope nga makahatag po ning pagtulunan nga makatabang ko ninyo, no? Even in Facebook or in bisag asa nga kisay makakita sa akong video, maka-learn pod, no? Kay mao man ni akong pasabot na be strong, no? Di ta mo surrender, be strong, don't surrender. Mara po to guys, good morning. Nangapi pa ko guys, karon na po guys, musugod na po kog luto, sugod og labas, sugod og hinlo, but bisan pagdaghag trabaho, still happy. Aron di mo look older. Thank you very much and God bless us all. I love you all, my followers. Thank you very much. Please subscribe my video so that kanang makatag pa kon daghang tips. Bye-bye and good morning.